pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang katulad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong oras untuk alas 12 sa kaudtong. Mayong kautuhon 44 ka barangay ning Dakbayan sa Iligan. Mayong pagpaniudto mga kailiganon. Welcome din sa pinubring nga programa sa Facebook Meta Platform, live streaming program ang Iliganon na ngay masayod sa kamatuoran. Programa kini mga kailiganon nga maghatag og husay, magsaysay kaninyo sa mga dagapangitabo sulod lamang diri sa Dakbayan sa Iligan. Kini yung kauban sa kamatuoran, James Teves. Iliganon, angay nga masayod sa kamatuoran. Adlaw nga Lunes karon mga kailiganon, Marso 9, tuig 2026. Diya sa Barangay Tipanoy. Boss Kakoy, mayong pagpaniudto kanimo diya sa Barangay Tipanoy. Boss Hamsa Abdul Aziz, mayong pagpaniudto kanimo diya, bossing. Mga kailigano, no, sa ako ang mga nag-member or nagpalo sa page group nga Forum Political Views and Opinion, dili tanan nag-participate diha mga kapatid, no, nga ang inyong posting ako ang ma-approve, no. Sa inungdan nga aya na ako magud na i-approve ang kanang mga posting ninyo. Ako asa na siya nga i-verify, no. Tanong nga kapila namang gud diha na restricted, no. Gitagaan kita restriction diha sa Facebook Meta. Kagabi no, dunay nag-message message request kanako. Matud pa niya nga boss ang ako ang post dili nimo ma-approve, no. Actually nakita na nako, no, nakita na ko na yung mga posting. Pero sa gikaingon ko na nga dili tanan ako ang i-approve diha. Tanong mga kapatid, no, diha sa membro or followers nag-follow diha sa Forum Political Views and Opinion. Sa akong nakita mangod ang inyong nga posting nga tagilid ang ato ang group page, no. Ano na nga bukod sa ang inyong kuan gigamit nga account sa pag-post is
dami account na magamit pa kamog anonymous, no? Ang pinaka-laway kayo, no? Nga ang posting ninyo is murag dako tag tulubagon. Dako tag tulubagon dinung nga ga-accuse kamo og mga personalidad labaw na. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. Labaw na nag-accuse kamo og mga matawag nato nga mga elected official, no? Dili yun na mga kapatid na mag-posting kita niya, magtago kita sa fake account, pagkahuman dami account, tapos anonymous pa. Natural na, dili gid ako na i-approve nga posting. Isa pa, no, ako ang lakbitan ng imong post nga naghisgot ka o matod mo nga ang budget sa nilabay nga basyang, no, ang budget sa nilabay nga basyang sa pagtukod or paghatag sa financial assistance, no, matod pa sa imo nga posting nga wala na ako ma-approve. Matod mo pa nga sa mga nangaguba nga panimalay, labaw na gyud, matod mo pa ang imuha, no, ang imuha nga panimalay nabanlas og nag-accuse ka nga ang mao nga mga budget gibulsa na sa mga nagdumala karong panahon na, no? So wala na ko ni approve din nga wala tay kamatuoran niya. Lilikado kay na kapatid, no? Mayo ka nga gibulsa na sa mga nagdumala. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. So pasaylo ako nga duha ka adlaw ay na ko nakita ang imo nga message request, no? Yung anak lang ta kay maglikay ta nga nga mag-accuse ta nga nga gibulsa na, no, labaw na gahisgot ka og tag-as nga opisyal diri sa atong dakbayan sa Iligan, no, dili na kay nagtago ka nya anonymous, dami account yung magigamit perting delikaduha sa ako ang page niya, makita diya nga ako mo'y administrator ug ako mo'y nag-create, ako niya mo'y ipatawag niya na para manubag, no, delikado. Di po ko yun na nga magpataka lang o tawag na nga approve sa inyo nga mga post niya. Bisan pa man og critics ako sa administration, nining karong kasamtangan nga lokal nga pagdumala sa atong administration sa Dakbayan sa Iligan, bisan pa man og critics ako, pero dili na ko na itagaan og dako kay nga pagtagad nga ang inyo nga post bisan pa man og pabor kanako nga ang inyong paghatag og nana nga mga posting, dili na ko natagaan og panahon nga makalusot sa inyong danga. Sa di kaingon ko na perting delikaduha kayo kay nag-accuse kamo diha og mga public official, local public official, no, elected official nga gikawkaw ang inyo nga budget sa mao nga inyo nga pagpatukod sa or assistance sa pagtukod sa inyo nga panimalay. Yung ana lang ta mga kapatid, no? Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. Pero bisan pa man sa inyo nana, no? Dunay ako ang nasagap nga posting di ako, no? Nga in relation, no? Related sa imo nga imo nga post nga wa na ko ma-approve nga matod mo nga kwarta nga matod mo pa nga para sa inyo nga another settlement nga area or panimalay, no, sama sa nahitabo sa Sindong, no. Gani ato karong panahon na 15 years ago wala pa man gani na mga human, no, wala pa gani mga human na wala pa gani tanan natagaan ni ato mga matawag nato nga Sindong survivor sa mga panimalay housing, no, nga nangawala ni ato nga 15 na katuig, no, ang nilabay. So kini related kini sa imo nga posting, no, matud pa sa secretary, no, kalihim Jose Ramon Aliling, no, matud pa niya nga sa pinaagi sa Department of Human Settlement and Urban Development, HDSUD, no, matud pa niya nga dunay iyaha nga gigahin or ihatag diri sa ato nga lokal nga panggobyerno sa Dakbayan sa Iligan pinaagi sa pagpabuhat, no, pagtukod sa
pinakadali nga pamaagi sa mga nawanag panimalay ni adto nga nilabay nga sindong, no? Gikan kini sa mismo sa kalihim Secretary Jose Ramon Aliling, no? Pinaagi sa Department of Human Resettlement and Urban Development, no? Maora ka na mao ato ang asahan dia sa imuha nga posting nga wala ma-post nga matud mo pa nga gibulsa ang mao nga kwarta. So layo pa kayo sa tinuod na tanong nga wala pay bulan gikan sa iya nga paghatag niya nga statement nga para sa inyo nga panimalay sa na igo totally damaged sa nilabay nga bagyo nga si Basyang. Patukuran kamo ginyo nga panimalay, no? So pangitaan pa na ugasan napita ang area ug asa ka na itukod ang mao nga inyo nga bag-o nga panimalay makabangon kamo sa pinaagi nini nga programa, no? Programa sa another nga pabalay. So pangitaan pa kini. Dili ni dayon basta-basta gali-gali. Dili lang sa tan ato ato ang i-accuse nga gibulsa na dayon ang kwarta kay dinungdan nga murag wala pa gani ni maabot, no? Kay sa gikaingon ko na, no? 15 na gani ka tuig ang nilabay. Hantod karon panahon na dili patanan nga mga naapektuhan ni adto nga bagyo nga Sindong 2011 nakaangko na og matawag nato nga ilaha nga panimalay sa kato nga naanod na, no? Naanod nga mga panimalay panahon sa Sindong, no? Gani matud pa nga aduna na po another nga 5.5 million nga another allocation nga budget para sa Sindong nining 2026, no? Matud pa sa ato ang dire nakuha nato nga posting sa local government page, no? Sa Udho na under na sa Udho, no? Isa may kuanda nagdumala siguro si Mr. Rocky siguro na dia, no? Sa Udho. So naa dia matud pa ipahimutan sa upper hinaplanon, no? Ang kana nga another 5.5 nga allocation budget para sa Sindong, pabahay sa Sindong. So Ginoo ko ang uban ani nitaliwas na yung taon. Kanunay pa karon nagbuhat pa na Japon ang mga panimalay. Iliganon ang ngay nga masayod sa kamatuoran. Ugay na kayo, no? 15 ka tuig, no? Samtang bulan palang kapin nilabay si Basyang amot og matinuod ba kini giingon ni Secretary Jose Ramon Aliling allocate siya og budget nini para sa mga katawan sa iligan nga fatal or totally damaged ang panimalay nga makaangkon og housing pabalay. Ano na nga gibawala na, no? Sige man lang tagbawal ani god sa panahon nga dunay mga kalamidad labaw na ng baha ay hapat na magpabawal og patukod og panimalay sa daplin sa mga kasubaan or creek baka, no? So bawal na. So asa na pud nato ni ibutang ning unani nga allocation sa pabalay sa nilabay nga Sindong, nilabay nga Basyang. Inunda nga yun ani gani nga mga statement, no? Layo pas tinuod hantod nga dili nato makita nga naana gitukod ang mao nga programa. Kaya gani presidente man gani nato sa Pilipinas, no? 2022 ning saad nga ang Iligan City makaangkon ni adto nga 10-story nga urban housing diri sa Tacloban, Iligan ambot og pila na katuig gikan sa 2022, no? 5 na katuig, no? Pila na 22 maglima o magunom 22, 23, 24, 25, 26, upat. Atod karon ang katong gi-groundbreaking, no? Gi-groundbreaking matud pa. Isa kita nga natagaan ni ato sa national government pinaagi sa pabalay sa ni Presidente Bongbong Marcos, no? 10-story building. Atod karon panahon na ambot asa na. So basta nga na gani nga pulong pa lamang layo pa kay tinuod na mga kapatid.
Layo pa kasi tinuod. Gani, sa gikaingon ko na kaganina, 15 na katuig nilabay ang bagyo nga Sindong. Hantod karon panahon na kanunay pa kita. Nagsigi kamulo pa kita nga pabuhat og housing sa mga survivors sa Sindong. So, yun na no. Sorry kayo sa mga nagposting diya sa forum political views and opinion nga dili tanan diya ako ang i-approve. So, nung da nga mo lagi ka na, no? Delikado kayo nga mga posting, no? Ga-accuse kita, wala kita ga-accuse ka mo diya, no? Ga-accuse ka mo og mga elected official nga gipangbulsa ang mao nga mga allocation nga budget. Pero wala ka mo ipakita nga ebidensya. Malaibil kita na mga preso kita. Ako mo ay maipit niya na, kaya ako mo ay administrator niya na nga page group dire sa Dakbayan Siligan, Forum Political Views and Opinion. Isa na kining ako ang magmukater sa ako ang pinubring nga programa, live streaming sa Facebook ang kining forum, no, Political Views and Opinion, no. Exclusive kini para lamang sa ako ang live streaming, mga kapatid. Ayun ana. Samtang mga kailigano, no, matod pa nga hinay-hinay na nga doon na pagtaas sa presyo sa krudo or gasolina diri sa atong Dakbayan Siligan. Mao na inungdan nga simana na kapin sa diha nga nagsugod ang kasamok dito sa Middle East, no, partikular sa Iran, no, partikular Iran ang Israel, no. Doon ay conflict dito napita. So gani dako ra kay damage ang mao nga area. Bag-o nga klase sa gera nga dili na kinahanglan nga magpadala kag tao dito kay para musulong sa nasod sa nasod, no. Nilabayay na lang sila dito missile. Ginub-anay sila dito sa ilahang nasod. Og mao na hinungdan nga magnihit ang ato diri nga oil or tubil sa ato ang mga salakyanan or mga crude oil para sa pagpadagan sa ato ang kumpanya or sa ato ang enerhiya. So expected ka na mga kailiganon nga niini nga mga bulan doon ay pagtaas sa mga presyo sa palalito nato diha sa ato ang mga basic nato nga inadlaw-adlaw nga pagagamiton. Dili lang ang gasolina. Ngayon ana no. Pag mutaas ang gasolina, krudo, normal na siya dayon. Mutaas dayon ang palaliton, no. Kaya ato ang mga gamit sa matag adlaw, basic nato nga gamiton sa ato nga panimalay. So yun ana, lisod kayo, no. Lisod kayo ang natural plitihan mga kailiganon. Isa diha nga plitihan. Bisan pa man og siguro makaingon ta nga wala pa man mahurot ang old stock sa ato nga oil. Yun ana ginanegosyante, no. Unsaon pag-deliver, unsaon pag-abot sa bag-o nga stock kung wala na mo abot diri nga mga oil tanker. Dahil nung nga gisira sa nasod sa Iran ang gitawag og Strait of Hormuz nga 20% matod pa 20% nga oil or gagikan diha nga area sa Gulf, no, diha mo agi sa ilaha nga toryo-toryo sa gamay kayo nga agianan palusot ug asa padulong Europe to Asia. Makaagi diha China lamang ug Russia ang ilaha lamang kaalyado matod pa sa mga balita sa international news nga ang gitugutan lamang sa Iran pagpaagi diha sa ilaha nga Strait of Hormuz mao ang mga oil tanker or mga commercial vessel lamang sa China ug Russia. Kita diha ang ato diha nga mga tanker nga nagkuha og oil tanker nga nagkuha og oil dili gid makaabot diri. Denong da nga
gibawal ang pag-agi diyan dapita. Gaayo ka diya bumbahan ka patinda ko ang sunog may tabo kay mo nga barko diya. So normal nga wala pa ning abot. Wala pa ning abot nga mga oil tanker nga para mo-supply sa ato ang depo diri sa Pilipinas. So nagtaas na ang uban nga mga gasoline station. Unahan na gina, di ginato na likayan mga kaibiganon. Ganun lang negosyo magud kana. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. Matod pa sa toa nga presidente Bongbong Marcos nga toa karon dito sa New York, duha ka adlaw dito sa iyahang official visit nga iyahang gi-order nga upat lang ka adlaw ang trabaho sa tawag naning opisina sa gobyerno, upat lang ka adlaw para makatipid-tipid og enerhiya o gasolina baka. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. Luoy kayo mga kailigano no. Ubay-ubay diri sa ato nga sudad dakben sa iligan mga ato nga mga kaigsuonan diri nga ang ilaha nga mga mahal sa kinabuhi tuwa dito nanarbaho sa Middle East no. Tuwa dito nanarbaho sa Middle East. 11 ka syudad ang apektado, 11 ka nasod ang apektado dito sa Middle East meaning gera diya sa Iran o Israel o gani doon na nay uban nga gusto na nga muuli para safety ang ilang kinabuhi no. Pero matod pa sa ato ang presidente ang iyang statement sa iyahang press conference, matod pa sa presidente no, walay masakyan nga eroplano. Ganun dan nga ang mga airport dito temporary closed. Luoy kayo ang ato ang mga kaigsunan dito na nanarbaho sa Saudi Arabia, labaw na sa Bahrain no. Doon ako posting diya sa Bahrain, gi-post na ako no, shared na ako nga post nga matod pa nga gusto na mauli na mga kaigsuonan nato nga tuwa dito nga gusto mauli no sa nasod sa Dammam, Bahrain. Pero matod pa dito sa embahada nga walay budget para sa repatriation or under kana sa Overseas Welfare Administration OWA no, Overseas Worker Welfare Administration. Matod pa klaro kay dito sa maong video nga walay budget unsa ang pag-uli kung walay budget no. Luoy kayo samtang ato ang presidente ninggikan kagahapon padulong dito sa New York, chartered flight ang gisakyan no. Chartered meaning giabangan nga private plane mga kailiganon o kinsay nag-abang kamo magbubuhis nga mga katawhang Pilipino si Juan de la Cruz. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran no. Yung anak simple kayo ang panultihon sa ato ang presidente nga magsipti-sipti lang kamo diha mga kababayan, mga kapatid diha sa Middle East matod pa sa iya nga preskon kay walay biyahe nga eroplano pero doon na nangabot nga ato nga mga kaigsuonan nga gikan sa United Arab Emirates or sa Dubai mismo no kagahapon o kaganina kadlawon og gitagbo kini og banner or streamer welcome pero wala ganahe ang ato ang mga kaigsuonan nga nangabot gikan sa Dubai sa inungdan nga ilang kaugalingon nga pamasahe ang ilaha nga gigamit para pag-uli para lang makahiklin sa mao nga kasamok ditong dapita kay hinumduman nga niadtong niaging adlaw ang airport sa Dubai naigo usab sa gitawag nga ballistic missiles nga gipalupad sa Iran. So temporaryo nga gi-close ang mao nga airport o sa diha nga gibalik pag-open nakauli ang uban nato nga mga
kaigsuunan nga dito sa Dubai o gani makita nato diha sa posting o sa video nga maulagi kana nga gi tagbo sila sa ato ang mga opisyalis sa nasod, no? Particular sa OWA or Overseas Welfare Administration, Worker Administration, OWA. Matod pag giangko na usab ang matod pang galastoson pag pauli nila. So meaning repatriation, no? Repatriation ban o kwarta ka na sa gobyerno, pero matod pa na dili kwarta ka to sa gobyerno, dili ka to repatriation, kundili ilahang kaugalingon nga kwarta ang ipamasahe pag uli. Nako, Ginoo ko, naunsar ba kini ato ang nasod sa Pilipinas na dili naman ato mapapauli ang ato ang gitawag og mga modern hero nga mga trabahador OFW dito sa partikular sa mga nasod nga naipit or naapektuhan sa giyera sa Iran o Israel. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. Luoy kayo, dagko kayo na og tabang sa ato nasod sa Pilipinas kay ug wala na sila. Ay nako, unsay mahitabo diri sa ato ang nasod. Dako kayo na og remittance ang ato ang naa diha sa tanang nasod. Dili lang sa Saudi Arabia mga kailiganon, kundi sa tibuok kalibutan nga ang ato ang mga kaigsuonan nga naa diha nga narbaho. Perting dakoa kayo billions of pesos ang remittance ni ana matag bulan. Pero ang ato ang gobyerno walay ambag para makauli ang gusto mo uli sa Pilipinas nga naa diha naipit nga sa gera diha sa Middle East, partikular sa Iran o Israel pagkaluoy. Samtang sa gikaingon ko na ang ato ang presidente tuwa dali ra kayo nakaabot dito sa iyaha nga official visit sa New York. Sakay ang chartered flight, no? Chartered flight, private plane ang gisakyan. O kinsa nag-abang, kinsa nagrental ni ana, kamo mga taxpayers ingon ana ta diri sa Pilipinas. So BBM ya punta. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. Yun na naman ta, no? Kaya bisan pa nakita nato ang dako kayo nga kalahian sa nanglabay nga presidente o sa previous nga pagdumala sa ato ang presidente karon sa Pilipinas, no? Sa ato ang current president kasamtangan BBM, matud pa niya wala kitay mahimo, dili kita makapapauli nga nang ato ang mga OFW sa inunda nga walay masakyan nga eroplano. Walay masakyan o walay budget. Nahurot na siguro dito sa flood control. Hihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako Luoy kayo ta diri, mga kapatid sa Pilipinas. bawat sandali mahalaga sa atin. Atod pa diri, boss. Ay niya ato ang balikan. Okay, matod pa niya diri nga, boss. Unsa ka tinuod ang hinabang nga sa Basyang nga ang wala ang nga ang nakadawat og mga kinarton sinako nga bugas wala sa listahan. Wala ko kakuan. Na may daghan siguro nga posting diha nga nanghatag ang atong LGU, no? Atong balikan na unya mga okay. Karang parte ng hinabang lagi na. Wa pa day mo makadawat diha tanan. Wala pa ba day, wa pa day yung kakuan. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. So yun na mga ako ano. So sa ako ang mga kaila diha, no, sa dangay kong kaila diha sa Middle East, no.
natural nga usahay mo lakbit sila tanaw sa ko ang live streaming siya nga friends kami sa Facebook, no. Dili man nila tanan mahurot og tan-aw kini nga ko ang live streaming. Pero dunay mulakbit og tan-aw, no, mga pipila ka minuto. No? So kamo diha nga naa diha sa Middle East, no. Amping-amping mga bro, mga sis, no. Sa iyong maagang pagdating Okay. at ako'y nababalik Iliganon ang ngay nga masayod sa kamatuoran. So direta, no. Matod pa sa ating dili mo gawa sa misit, dili mo gawa sa ang kuan diri sa ko, ano. Ang inyong ay sa pikas di, no. Sa pikas ka nag-comment, no. Okay. Ah. So, matod pa nga ang nakadawat matod pa nga ang pangutana nga kinarton-karton wala madawat sa nalista. Kisa mo din nakadawat niya ng kinarton. Actually, na may gipakita diya, no? Kisa mo din nakadawat niya ng mga kinarton magikan sa DSWD ba na? Nga mga karton, mga hinabang man kana, di ba? Dapat manggilon ta, no? Kamo diya nga kuan hingtundan pod, no? Dili na unta kamo diya maulaw or mahadlok baka mo pag-post sa mga nanghitabo sa Tundak Bayan Siligan, no? Inyo hang dili ka ulaw nga kamo nanginhanlan og tabang, inana ba? Kinahanglan nga magkahiusa kita diri sa Dakbayan Siligan, no? Kinahanglan magkahiusa kita labaw na nanginhanlan og tabang, tabang sa nilabay nga matawag nato nga trahedya nga si Basyang, no? Dili nato ikaulaw kung inana nga magtago kita. Mutago kita nga moreklamo nga kita wala makadawat samtang ang uban nakadawat nga wala man naapektuhan, murag sukohi kayo kanungdang unsa may inyo nga ikahadlok nga magpadayag kamo sa kamatuoran or unsa may ikaulaw nga nagkinahanglan magikita og tabang sa ato ang lokal nga panggobyerno. So kamo muguwas kamo unta, no? Kamo muguwas kamo pinagis pagpadayag nga kami diri ako si kuan ana apektado ako dako kayo panginahanglanon pinaagi sa financial assistance nawad ang kog panimalay unana ba nawad ang kog panimalay nganong wala ako kadawat, no? Yun ana dili kay mag-grant kita sa Facebook nga wala ako kadawat diri pero nagamit ka og fake account, no? Dapat imo nga detalyado ka nga ako naa diri sa mauni nga barangay, ako mauni na with kun ba kini bang with dokumentado ang imuha nga panimalay, pakita nimo ang imuha nga dagway para katuoan kita. Kay sinungdan nga diri sa Facebook manggod nag-away-away ya punta bisan pa man og nangaigo na kita sa kalamidad. Sinungdan dunay dili na to kalikaya nga dunay mga supporter diha sa PICAS sa administration nga moingon nga gapangdaot lang na sa administration ni Mayor Frederick W. Siao. Ingon na man agod kapila na ta mahitabo na nga pangdaot lang na ya di na tinuod. Iliganon ang ngay nga masayod sa kamatuoran. Mauli pa noon sa away diha sa ato ang social media page group diri sa Dakbayan Siligan. Sinungdan nga moingon na mahinoon nga ikaw ikaw ka mag-inakusahay na noon. Ikaw ka GO nga bisan og wala maapektuhi sa mao nga basyang ikaw mo nakadawat sa mao nga mga assistant. Mag-accuse na noon, no? Instead nga dili unta mahitabo na ana. Kung malikayan kay sinungdan nga do na magkitay kahadlok nga magposting. Dili ta madlok magposting ug unsa nahitabo sa ato ang katilingban or sa tuang komunidad pinaagi sa pagpadayag sa tinud-anay sa kamatuoran mga kailiganon ug dili nato ikaulaw nga kita usa ka pobre nga lungsuranon dili nato ikaulaw kana sa inungdan nga kung magpadayag kita diri nga wala ta manginahanglan og tabang or itago nato ang kamatuoran
tungod sa ato nga maulaw kita nga mahibaw-an nga kita nagkalisod na kinsa pa may tabangonon sa ato ang lokal nga panggobyerno pinagi paghatag pagdispose ni ana nga mga gitawag nato nga mga assistance, cash assistance or relief sa mao nga hingtungdan kung mahadlok kita magpadayag or doon kitay kaulaw nga makita ang ato ang panagway. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. Kini nga programa mga kailigano no, paghatag kini og tinud-anay husay matud palagi sa ako ang baser nga unsay kamatuoran nga imo nga ma-improve sa imo nga programa. Na kini nga programa kung ikaw magsubay dili kini sama sa uban nga live streaming program diri sa Dakbayan Siligan nga matawag nato nga gikater sa live streaming although naka broadcast sa radio no radio broadcast no giagi na lang so nagkater usab sa Facebook live streaming lahi kini sa ako para sa ako mga baser no kini nga programa no dili kini wala kini gisuportahan or gipadagan o gipinance o politiko para maguba sa kaatbang or both side o asa dapita ang dapat gubuon no dili ang kini nga programa independent kini nga programa nga walay gisaligan nga mo sustenir no walay mo sustenir para paghatag og pinansyal dili kini susama sa uban diha nga ang angkor gadawat diri dapita no dili tanan ha pero makita ginato diha dili gina nato ikalimod mga kailiganon kay sa una pa na pila na ka dekada na nga dunay gyud mga naa sa radio station nga nagdawat og mga allowances sa ato ang matawag nato mga elected official no Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. di nato na ikalimod gani sa nangaging administration dayag kayo kato nga doon nagisweldohan no doon nagisweldohan nga para lang magpaghot diya sa radio station bayad sa inyong buhis 35,000 a month so nani kini nga programa matud palagi nga unsa may kamatuoran diha nga imong ipadayag so ang kini nga programa mga kaibiganon naghatag kini og tinud-anay nga kasayuran nga walay sobra walay kulang no opinion nga pinaagi sa ako nga obserbasyon sa mga nanglabay nga mga pagdumala sa ato nga dakbayan din sa ato nga mga elected official no diha ko nagkuha og ako ang obserbasyon pinaagi nini nga programa no kung moingon ako nga pag moingon ako diha sa ako ang mga posting or diri mismo sa ako ang programa nga ang kini nga panghitabo diha nga example no nga moingon ako nga pila na katuig nga ang ato ang palaong market no hangtod karong panahon na pila na ka milyon ang nagasto diha napita og hangtod karong panahon na wala pay matawag nato nga kasiguraduhan ug kanus-a kana mapuslan sa mga katawhang iliganon. So matawag ba nimo kana nga fake news para sa usa ka pinubre nga programa? Kamo mismo nasayod ni ana no. Ayun na kana usa lamang kana ka example sa pagpadayag sa tinud-anay nga pagsulti sa kamatuoran dili pagdapig sa nagahitabo diha dapita ni ana kay kasagaran diha makita nimo dunay daghan kayo nga matawag nato nga mga reasoning no mga reasoning nga ngano nga wala mo abre no wala mo abre ang mao nga palaong merkado pero wala kitay makita diha nga mga posting or mga pamahayag gikan sa nagdumala ni nga administrasyon ni Mayor Frederick W. Sao wala bisag isa nga naghatag og kasiguraduhan og kano sa mo abre ang kanang palao nga merkado nga inyong gipunduhan sa inyong buhis. Iliganon ang nga masayod sa kamatuoran. Ingon ana ang ako ang mapasalig nga kamatuoran nga
dire sa programa nga pinubre lamang ang inyo ha dire nga masayran nga ako ang nga isaysay puro atoa nadaan nga naobserbahan ako naobserbahan ninyo ang atoa lang dire nga ato ang klarohon klarohon ato pagmaayo detalyado og unsay gihimo sa atoa nga mga elected official in return sa imo ako atong buhis nga gi-intrigo kanila, gisalig kanila para pagdumala sa ato ang dakbayan, pinaagi sa pagsildo pod kanila, matag bulan, isip ato ang mga public servant. So yun ana mga kailigano, no? Iliganon ang ngay nga masayod sa kamatuoran. So sa gikaingon ko na mga kailigano, no? Diha sa ako ang mga higala sa Middle East, no? Mga bro, mga sis, no? Amping-amping kamo diha sa inyo nga pagpanarbaho, no? Although dili man kayo ang uban, no? Direktang apektado, no? Pero mao lagi na mabasahan nato sa international news, no? Kung nagsunod kita sa mga balita sa GOAS, dili lang kita makigmariti sa ato ang mga silinganan, makita nato international news nga halos tanan nga mga neighboring country sa Iran nga dunay base militar ang Amerika diha kanila, no? Partikular Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Jordan, kana nga mga area diha gipang bombahan sa ballistic missile, gipadag ballistic missile sa Iran. So delikado kayo, no? Kung matud palagi basin og masalaag hinungdan nga pilar may matawag nato sipyat, no? Mahimo na hinong sad to experience, no? Sad to experience, dili na charge to experience, sad to experience kay nga nga pamaagi mga kailiganon mauli dayon kana sa collateral damage basta yung anak na gani, no? So simpa ko palayo sa ato ang mga kaigsuunan ng mga Pilipino diha sa Saudi Arabia, no? Gani doon na isa ka caregiver sa Israel nga matawag na to nga collateral damage, no? Civilian ato ang igsuon nito nga nanimpalad para makapanarbaho, makaluag-luag sa ang iyahang pamilya diri sa Pilipinas, naamong sa maong gira dito sa Middle East. Iliganon ang ngay nga masayod sa kamatuoran. So sa ako ang mga paryente kaigsuonan, mga paryente sa baradiya, no? Mga higala, ma'am and sir, bro o miga, no? Diya sa Middle East, no? Amping sa makanunay. Dili magpakawala og pag-asa, no? Ampo lang ta kanunay. Inunda nga usaon man ni nga kanunay kita nga mga kabus mao'y biktima sa inani nga pakigubot sa nasod sa nasod. Hantod sa Miyerkules pon kini inyo ang kauban sa kamatuoran, James Davis, amping mga kailigano, no?